Pemerintah Kroasia menyerukan agar seluruh negara anggota NATO saling menghormati satu sama lain termasuk Amerika Serikat. Seruan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan buntut pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan mengambil alih Greenland. Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković menegaskan bahwa hubungan antar sekutu harus tetap dilandasi rasa saling menghormati, terutama ketika menyangkut isu sensitif yang berpotensi mengguncang stabilitas aliansi. Pernyataan itu disampaikan Plenković dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Zagreb Senin 12 Januari 2026. Plenković mengatakan kekhawatiran terhadap keamanan kawasan Arktik memang nyata. Namun menurutnya, solusi tidak bisa dicapai melalui tekanan ataupun ancaman sepihak. Ia menilai dialog berkualitas tinggi antar negara sekutu menjadi kunci untuk menjamin keamanan Amerika Serikat, sekaligus memastikan bahwa Greenland tetap berada dalam kewenangan Denmark sebagai negara anggota NATO. Poruka svih praktički i saveznika i članica Europske unije je ta da se saveznici moraju međusobno poštovati. To uključuje i odnos Sjedinjenih Američkih Država kao najveće zemlje u okviru NATO-a i najutjecajnije sa ostalima. Očito je i ovo što glavni tajnik kaže da postoje zabrinutosti sigurnosnog karaktera na području Arktika pod koju onda spada i Grenland, međutim siguran sam da se uz razgovore može pronaći rješenje koje će Sjedinjenim Američkim Državama osigurati sigurnost, a Danskoj upravo ono što svi poštujemo činjenicu da je Grenland dio Danske, premda nije u Europskoj uniji, ali je jasno da spada u njenu nadležnost i zato jedan kvalitetan dijalog ovakvu situaciju može po našem mišljenju riješiti na dobrobit svih i za opću sigurnost i to globalno. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menegaskan bahwa seluruh anggota aliansi sepakat menjadikan keamanan Arktik sebagai prioritas bersama. Ia menyebut NATO kini tengah membahas langkah-langkah lanjutan untuk memastikan kawasan tersebut tetap aman, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan Cina seiring terbukanya jalur pelayaran baru di wilayah kutub. And currently we are discussing the next step to that, how to make sure that we give practical follow-up on those discussions to make sure that as an alliance we do everything collectively and through our individual allies to make sure that the Arctic stays safe, as we all agree that that has to be a priority. Pernyataan Rutte dan Plenković ini muncul di tengah meningkatnya tensi global terhadap sikap Presiden AS Donald Trump yang kembali menyuarakan rencananya untuk menguasai Greenland. Wilayah semi-otonom itu merupakan bagian dari Denmark dan memiliki posisi strategis penting dalam pertahanan NATO di kawasan Atlantik Utara dan Arktik. Para pemimpin politik di Greenland sendiri telah menolak tegas wacana pengambil alihan oleh Amerika Serikat. Mereka menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan negara asing. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sebelumnya juga memperingatkan jika AS sampai menyerang negara anggota lain secara militer, maka seluruh fondasi aliansi bisa runtuh.